Ce reportage vous est présenté par la Corporation du Fort Saint-Jean. Servir notre force. Basically, you're gonna come to the line. Okay. You're gonna get hooked up. Then whenever you're gonna have to go, you're gonna go straight to the middle. And don't forget, raise both of your arm flat with your hand. Turn your head to the right. When you're in the water, you're gonna turn right. And you're gonna come to the shore. You're gonna say your name, your service number. Then you're gonna kick to go parallel. Okay. When you kick with your legs, it brings you parallel. It's easier for you guys to go back onto the ice. Then you're gonna be crawling. You're gonna be crawling until here. If you stand up right there, they're gonna tell you to crawl. Because if you would do that in real, you would go back down and you would have to start all over again. Okay, so you crawl and you come all the way here. And then we'll tell you to stand up, unhook, give your chest harness to the master corporal that will be over there, or the corporal that's there right now. And then he's gonna rig everybody else. What? Ok, tourne à droite, nage, prends des bonnes respirations, respire. Élèves, c'est godard-paquette. Les 5, 2, 3, 4, 0, 4, 7. Parfait, kick, roll. Avec les bras, roll. C'est bon, get up. Oh, c'est parti. Tabarnak! Aussi. All right, relax, come here. Relax. What is your name? All right, service number? Alpha 37, 315, 612. Good job, kick and crawl. Kick. All right, crawl. Crawl with your arm. Crawl. Okay, up. Good job. Walk and pass to the right side. Je vous dirais que c'est de voir tous les garçons passer avant, puis de voir que même les garçons ont fait comme... Puis que la petite voix changeait, puis qu'elle devenait de plus en plus aiguë. Je pense que c'est ça qui arrivait. La peur venait, mais il fallait le faire. On est bien, on est au chaud dans les vêtements secs, puis c'est de dire je l'ai faite maintenant, je sais comment c'est. Non, je suis l'élève-officier Bédard. Mon matricule c'est November 79 693 078, vérité d'avoir Vaillance. Bon, correct? Bon, ouais, c'est beau l'attitude. Ah ouais, kick avec tes pieds, sors de là. Kick. Ça va? Ah, ça va bien, Josh. Good job. Félicitations. Merci beaucoup.